Blessed Monday, everyone. Since nasakit akong bana, so we're gonna go grocery alone. Kaya wala na yung milk si Raya. Punta Linaw to Pantukan. Welcome to ER Supermall. Nindot na ER Mall. Look at their interior. So first stop, we're gonna go to the grocery. Her milk is Bonakid, 1 to 3 years old. And that cost 1,200 plus. Yan, so yun, gatas pa lang, halang na. So kung mag-minyo mo guys, naasa ka 1 million, sure. This favorite of Raya, the super thins, yung biscuit na ginakain. Kung atong duha ka bata, mukhaon po ni sila, so we're gonna buy junior biscuits kay di nila maubos o gusikan lang ganila ang food guys. Wipes for Raya. Sa una nung pag naay mga food sa balay, di na kubuso, naay mga gamit sa balay, di lang kayo na ko ginhatag importansya. Pero pag ikaw na mo palit, pero sakit kay para sa imo pag masayang ang butang mo, ganing kaning smart, dali ra mahilis, magduha-duha ko, paliton ba na ako. Or kanina lang action kay murag pang 1 year ganyan siya, ay di man ni mahilis. Nagulipod si Rigor, no? Huwag si Resty, so we're gonna buy this na lang. So we're done. So we're gonna go home na. Kaya gutom na itong mga anakins. I'm gonna drive alone with my ponkan. Medyo bugat siya, girl. Unya, pagbutang pa dyan ako, dira. Naglisod na ako drive. Kaya wala na ikabutangan akong TL. Pero nakaya man. So, I'm so proud of myself. When I was young, when I was single, I'm so selfish. It's like, more on myself lang yun. When I got married, I've learned a lot. Things that I've never learned when I was single. So, tama, ito lang giingan nga makasabot agad ka kung minyo na ka. In home, and I'm so happy being in home. Ug magpainom ta og antibiotics sa tong anak because naa siya ubo. Halos kipang LBM na mitanan, pero kanin si Rigor, wag ganing LBM guys, pero kay murag ang tagaw ang mahatlok sa iyo.